thua khan share kadua chu he Bible chang thu hi ani ke hi lungphun sahia ka I ngai na kan he na thu itiam na Bethel kha Bethel pathian kha kani tuna thola heramata hi chuakla ipian narama chuan hole to ro atia ipian narama chuan hole to ro ke hi lungphun sahia I ngai na kan he na thu itiam na Bethel kha pathian kha kani tuna thola heramata hi chuakla ipian narama hole to ro ati hemi thukal tang hian thian thu cha han sai kan tum don ani lalpana thu kan share te kan zata na tharin mal som ro se amen pathian ne na tong trai na toite in lan na kan nei lok ange kan pathian ro pui thu thung fa te kan pian na ramakir le tura min som na au o zanina hian sai turin tununa hian lalpa kalo oma nangma khongai na kutin min chella I thu kan sei tur kan za takhale tharautan malmin som na riak tharmin thiang che iming ro puinan chandam tu la li suin hena lom thu te soining kadila che amen le kan pathian thu sei tur hi kan sun zom ngal mayanga atha ome zakopa au esawral lava atlan bo narama khan khoi mun pakhat awathenga chumi mun chu khoi munemo ani a chuta chuan zan amua ti chuan azan mutna chuan lunga lukhama chu alukham na muna chuan pathian thu alo thleng lalpa vantir ko te anron in lara chutia apu tene lama tlan tura akal narama chuan zakopa hian thutiam anei ta a ti chuan zana amua chu zan mutna chuan amu manga he ta malam Genesis bung somni le pariat kan share hian zan amu manga lalpa van tir ko chukle chho amu a hemi muna hian ti chuan zinga anthova alung lukham chu aphuna lalpa hemi muna hian lo om ngei mei lalpa van tir ko ten chuklen chhawani atia ti chuan zakopa chuan chumi muna chuan riak lungphuna chuan athia lalpa ne na chia achama herama hian lalpa min lo ruai hon le ka lo hon le chuan voini hian inena thilpek te ka pe anga nangma ne na halral thilan te kala nanga soma pakat te ka peng ti in lalpa ne na thutia min zakopa hi a omani ti chuan apula bana ne na atoi zong in kumtam tak ava oma chuta omna lo kir le don chuan lalpa o asheta a chu lalpa o ro pui tak mai chu Genesis bung som thum pakhat chang som pathuma hian kan juk muta a heta hian mana Bethel muna I thutiam I checham na pathian a khakani a chubang chuan tun huna ipian narama kirle ro ati ani chuti chuan zakopa chuan apian naram anu le apa om narama kirle tur chuan ain buat saya chumi hole tur chuan zakopa chu athin nung le ngai tu na te buat sai lalpa o ria in akirle ni kirle tumta ani ti kan ria ani he thu kan lak chu chan chu tu lai khovela Pentecost mi te tu lai khovela shipuile na sat tak awangin khovel aral tria khovel pumpui hi achunga pika achung pik na chan chu virus COVID-19 awang ani a chu mi awang chuan biak in te po voisom ni le paruk Mizorama kanin khom thei talawa ti chuan mak ang le lunga in chung kotin kan oma pathian kan awa then khatin kan awa then khat ero chon kan aw lem lo te po ani ange chu mi ani awang chuan tun huna hian biak in te po kan lo hong thei ta lo poi som ni le paruk lai mai biak in hong lo kan om tak nu hian voimia Pentecost mi te le lalpa mi te thuthung fa te kan pian naram hole tura tharau tiang lim thil ti theina ne na kanin buat sai atul tak zeta shiat na kaneya he program mang tura kan pastor ne man miron phone hian
karil ruwa lo lut ma saber chu he thu hi ani a chuwang chuan thu dang te po ron lut ma se lut ma saber ani awangin kan sei lo thei lo ani thu thung fa te hi kan pian na rama kirle turin kanin buat sai cheu mimal nun tin awangai em kan ramle kan nam sipuin min nuaya chung kwa kan mang anga aizol khopuya po tuna na satakin chung ko tin kanin quarantine me ani a chuti lai huna chuan tun huna lalpa thu thung fa te thu thung kan kirle awangai te lul em thu thung kirle turin kanin buat sai awangai te lul em ti hi karil ruan na tak main lalpa thu alo theng ta a chuta kan kirle na turata na thu thung fa ten lalpa ne na kan kirle na turata na koi mo ka ti em han sei point ka du achu heng te hi an nita ani pakhat na chuan thu thung fa te pentecost mi te hian lalpa thu thunga kan kirle angai ani thu thung ram kan nun na le kan sak na kan heng kim kan van kai cho kan lak na thu thung rama pentecost mi te kan kirle angai tak zet zetin ka sia a sam number som sari le pali chang som hia thu thung poi sak atul zia thu thung ron poi sa ang che ti a sam nam ziak tu in lalpa au na thu kan hu a lalpa au na hian lalpa poi sak tur chu thu thung ani ti asaya pentecost mi te hian sipuya wang hian kan thu thung te kan lo mau sam palanga thil dang kan lo boi pui nga thu thung ai rui chil le boi pui dang kan lo na yang ti lau em a chuwang chuan thu thung poi sa turin pentecost nia tharau thiang lim lo theng tirko te thil ti bung ni chang khata tang kan chiara tharau thiang lim lo theng ina angong aken tel petera te chuan lalpa thu thung kha an boi pui ma sabera thu thung an soya chu chu an ma ani thu zo ma piang ten an bel cha da man ro pui takani hallelujah lali suam hing ro pui fakinam ro se wen ke ni po thu thung fa te hian thu thung soi warila khovel mi te lom zong le khovel mi te thir dan ni lovin lalpa thu thung lalpa thu min pe khi soi tam ila thu thung fa rong bol tu zong zong ten keima ni in chunga kan nu pui fanau te a voinia hian lalpa thu thung hi soi war thar le ila tudi chon ti chakin kan omdon ani lalpa I suam hing ro pui fakinam ro se thu thung poi sak na thin lung thuk zok nen voinia hian pathian ko ran ho de ke kan pen thar atul ta le mai he shi pui me na turata na ro pui ber po thu thung thil ti theina ni lalpa I suam hing fakinam ro se chuwang chuan thu thung kan dam na thu thung lalpa min pe ki kan nun na kan chak na nar ani awangin thu thung fa ten pentecost mi ten thu thung rama kan kirle angai le ani ti zanina hian kan sei masadua pentecost ni alo thenin an za in mun khatan om khom veka an ril rumun khat na te lalpa an mamo na te chuan voini hian lalpa thu thung sei lo theilowa an thin lunga tharau na tho lo theng chuan mathai bung som pruk chang som pariat som pakua lal isua christian thu sei tur appointment na lo pek apostle peter chu asoi na location tur jerusalem arwa ta changin apostle peteran aron tlang au puita a lalpa thu thung chak na len ne na le anma ani ti pum khat tu ania chu thu thung chu lalpan anma ani mala som ati chak na le anjing a thu zo ma piang atel tir na man ro pui alo ni chu thu thung chu kan chak na le kan nun na ni lalpa I suam hing fakin amro se chuwang chuan pentecost mi ten thu thung veinaril ruthar kan nei le hi angai em ani zoram tidam turin voini en thil dang engma ne na dang omlo thu thung hi zoram kan he na tur voini en he na sipui kan he na tur man ro pui ber ani ti kan sei du ani tin thu thung fa ten kan kalle na tura kan kirle na tura ta na ka du point pani na chu trong trai na a voinia hian pathian ne na trong trai na in voinia hian kan kirle atul tak meu ani lo hale lo akir atul le tak meu ani trong trai na in pathian ne na voinia hian kan kirle
atul tak mek mewa trong trai na hi thu thung fa te kan chak na le kan nun na kan chak na tharui ber ani a Eliza po keima aniang mishing pu ve ani awangin lalpa thilti theina da win atong traya chu atong trai na chak na tharui chu ne na alo chan na ani voini hem injing rong bol tu chak lo tak po hian trong trai na mang hian sual ram hoi tam tak lalpa khong ina zara kan lo ne to a dam lo kan lo trong trai saka chu trong trai na kal tang chon lalpan mi ami te atidam thina ni lali suam hing ro pui fakinom ro se chu trong trai na mang chuan mi te thin lung riat theina te mi te chan chin riat theina te lalpan min pe thia chu wangin thu thung fa te hi kan pian na ram trong trai na ril rum hun khata trong trai lalpa dil na huna kan kir tlan le angai ni lalpa i suam hing fakinom ro se hei apoi mo em ani Pentecost nia kharau thiang nim lo khen na an trong trai na po hian ril rumun khatalal pa du mun khata an dil nam huna lalpa thil ti theina alo thleng ani voinia hian thu thung fa rong bol tu ten voinian trong trai kan kha tham em a trong trai kan pe lova voinian trong trai na hun kan in siam thei lova jing trong trai na turin kan biak in Zinkar arwak thep thua pa thuthung fa te hi voinia hian trong trai na rama thuthung fa te kan kir le a kanin bua sai thar le phachon lalpan he rama hian thil ti theina nein rong bol na min pedon ani lalpa i swimming fakinam ro te chuwangin zanina ka thungai thatu zong ten trong trai na nen ho u kan pian naram lal i suwa kristan he na trong trai na nen ikir thar le ko khai chu kan chak na le kan nun na nar ani voinia hian trong trai pathian biak na kan nei thlem ta a voinian thil dil trong trai na te lom thu soi trong trai na te in trong trai sak ton na te dam lo trong trai sak na te thil mak ti theina trong trai na te voinian thil chi hang tam takaniang chung chu trong trai kan tha chelu rong bol tu ten kan tha tham ta lu tu khian voinia hian chakna kan lo nei thei ta lave thu thung fa te u zanina hian i chang thar ila kan pian narama trong trai na i tir le mu khai thu thung ina aken pui ber ring tunun chu trong trai na pakhat trong trai na hi ani pakhat ani chu zanina hian kan nei nge angai ani he trong trai na hi thil ti thei na man ruwa ania tir ko zakopa point dam lo te ta na in trong trai saktona indil sakton turin min tirenga subang chuan trong trai nei ti mai ni lo tharau le ti tak zeta pathian chan tlak lalpa chan tlak hal rim tui lalpa tana rim tui chan tlaka kan trong trai fo chuan lalpan kan trong trai na a theng hil ngai lo min nom puyang min chen chil ngei don tin min sang thin min sang zel don bok ani subang thu thung fa te voinia hian kan pian narama rong bol tu zong te kan kir tharle awangai te lul em tharau thar po ko rano zinga thleng thei ta meu lo enga wange kan ti chuan trong trai nan tha tham lu tu kalalpa kan betlem lu tu kani voinia hian kan trong trai pathian kan bia bible kan chiarin lalpan min bia an ti hi atakin thu thung fa ten i mang teng u khai ti hi voinia zanina hian kan saidu ani tin pakhat le nakina arem chan dan an kan lakhai khomanga pakhat le chuan kan pathian thu chiar na bible chiara hian nasatakin ikir le ang ukhai pathian thu riat na kanin riat san siak pathian thu kanin chuiril siak a greek tong a hebrai tong a latin tong bulama chuan kan ti voinia hian tong bulaniamo tong moraniamo tong lai holaniamo a eng level po ini se tinung tu tharau thiang nim pathian thu keima nian nunga kan en nun pui lo chuan pathian thu chiarna kan nun lo chuan eng ti na ma kan ni lo kan riat chun kan soi waka nun na om lo chuwang chuan pathian ko ran Pentecost mi ten kan pian narama voinia hian bible chiarna pathian thu riat na ikir thar leng khai bible chiarna pathian thu riat na ikir leng khai Daniel bung li thu ka bung som pani chang li thu kan share chuan
siat na lo pung tur khovela hian saya chu siat na lo pung tur chuan lo pung chu tuna kan smartphone te po hi alo ni ta a zeb na kemo arhetu vek kan ni a siat na te alo punga mi tam tak tlan vel ruai na trama kan lo luta tununa po chu siat na lo punga wang chuan delhi tang atangte khozol atangte mun sang atangin ti hian pathian thu kan han sei ho theita ani a ma se chu siat na lo pung kan smartphone chu kan pathian thu chiar na min dal tu man ro puiber setana thil thu ka rongbol tu tam zokin kan mangta heta hian kan har thar angai ani kan pian narama bible thu ikir lem ukhai hallelujah lali suaming fakinam ro se hei ka vei em rongbol tu tam tak bible chiar kan tha tham lutuka pathian thu ain khovel thil le tla chop newsa voinia hian kan benga var em athil mak le mit chak na le beng riat chak nen kan nu na tui hala voinian pathian thu kan share pe ta lawa kan bible te chu kan da tamai maya kan smartphone na bible kan download te po kan share pe ta lawa chu ai endur le entul kan nga talutuka voinia hian bible pathian thu riat na pathian thua kan za kan kir le hawangai te lulem chu chu tharau thiang na min pol le min chem til na turani pathian o arsana chiat na tur aom lo heta bible kan pathian o kan pathian in puan na kan pathian in kan kaldan tur le kan om dan tur asai chuni a chumi ram chu voinia hian rongbol tu ten kan riat sa ni lovin atakini lu chil tharle le siarila kan nu na lalpan mala so mga tinung tharle don ani hallelujah lali su mingro pui fakinam ro se zalina hian unau du takte u bible chiat na chungchang thu a hian kan rama tluk san na satakin a thenga thung fa te zinga na satakin kan tluk sana kan rina kal konga kan tlu na sa em chuwangin zalina hian kan rina kal konga tlu lo turin he kan pathian thu a hian ikir le ila bible a hian kan zai ni kir le bible chiara hian thu thung fa te kan pathian thu bula hian in nga thar le mukai lali swaming ro pui fakinam ro se hei poi mo kati em ani pathian thu hi hebrai bungli chang som pania anunga thil ati thei atia wangin pathian thu nung thil ti thei hi nasata kakan man le thar le theinan chu pathian thu nung kan ral thuam voinian misual thalal thei zong zong kan ti mi thei na tur chu voinia hian kan pathian thu tharau ngun na mani awangin zarin a hian thu thung fa te u Pentecost mi te kan pian na rama kan kir thar le awangai te dul em voinia hian indo na kan machona rin na diklote ziptir na diklote voinia hian kan machon meka tharau thiang lim ni lo tharau thiang lim dik tak ni lo te tharau na zong te kan machon meka chung zong ne na chu kan pathian thu bible a hian oma chui mang chuan voinia hian kan ne kan buan awangai te lul em voinia hian chu minun chu kan nei phat chuan lali so krista ro puina kan hena puan chuin om don ani ubam chuan lali so krista mi te hian lalpa du zong ti thei turin tran kan laka nasata bible chiara back to bible tiang than back to the bible tiang in bible a hian kan za akan kir tharle awangai te lul em pathian thu kan riat to sa voinia keima ani kan nun pui thei to lo voinia thing kan ring na sal tu ka pathian thu tak siat na kan la chama voinia tui khua khi tui tling thei lo tur zol nei jeremian kami ten thil pani anti swal tui khua khi tui khuan ker tui khua khi tui tling thei lo tur atiang main voinia hian bible thu ni lo thu dang khovel thu fing tu te mo thu fing chandam na thing si lo voinia hian thu tha thok vel rinakal konga manrua ta chon thave ma se chandam na min khen silo thu tha thok vel hi voinian atam talutuke mithiam chu mi thu soi kan ti akan chok chuak tam lutuke voinia hian chung zong aya finale hiat na zong nei tu lal iswa krista kan pathian thu bible sierna pentecost mi te ho zaina hian ikir tharle ngukhai mel ma pa dia bola hian min sop na sal tu kata
tu thung fa te kan tran ahun ta na men lovin Bible share na hian tu nuna hian I tang thar leng ukhai Timothy le khathon pani na bung thum chang som paruka so yang khan pathian le khathu zong zongi pathian thok khuma pe kani chu chu zir tir konga te zil konga te voinia hian thiam lo chan tir na te man turani atia voinia chu kan pathian thu mi te kan zir tir kan zila thiam kan chan tir theina tur chu voinia hian ingai na tharle ila Bible hi ilu tharle te mukhai ti in karong bol puide Nazareth lali suaming ka som du tak mek me uchu ni voinian Bible share kar khata rong bol tu in Bible voi khat ma keulo tumte kan nga in karingani chu in khombu kan neya Bible en lovin chu in khombu te kan ring le mai thin o zanina hian thu thung fa teu karong bol pui zong zong teu zana hian kan pian narama kirle turin Bible share na hian na men lovin tran ila tharle ila lalpa thuriat na hoin bua sai tharle ila lalpa thu chu kan nun na le kan chakna kan dai riam to ngai por riam kan manra ro pui hi zanina ila tharle de mukhai chu chu zanina kan som du tak meu ani voinia hian mithiam sarmon mithiam thuziak mangin satakin ma kan la chu mai cho tok lo kan pathian thu kan share kan nun lo ra chuak ngei kan soi hian mi te thin nuwa nungin na athokani ti I re tharle ang ukhai chu chu kan tan poimo em ani ti kan hu ani chu wang chuan chala bung thung chang som thum le pasaria lalpa thupek le adan siat te chu lalpa thupek siat le adan zom te ama kal kong zo te voinian kan ti turani atiang hian zanina hian pathian thupek le adan te kan kalkong kan nun na kan dam na ni ti ire tharle ila kan pian ram Bible share ikirle te mukhai tun mai Bible na satakin kan share kan enchin ma se tun hona shiat na lo pungin min run na satalutuka Bible share kan pe italawa kan in chunga kan lingai ngai kan hung trol de thutta mai ho thuthung fa te u rinna nungin kan pathian thu nung thil ti thei hi man ruwa imang tharle ila kan chakna kan he na voinian sual mi te sual ngai dam than khur kan roi thlen na turani ti ire tharle mukhai lalpa isu mingro pui fakinom ro se tin chu ba ka atop berna ta na kan saidu chu voinia hian tharau thiang lim I war thar zelang u tharau na thoi toi sangang u trong riat lo te mang war zelang u khai hallelujah lalpa isu fakinom ro se tu lai chang thar thiam na local khovel zela hian thiam na le fin na te kan ma mo ma se tharau thiang lim nual suat khopa riat na le thiam na te Bible scholar ni te voinia hian zir thiam na zong zong aya rille ro pui ber chu apostle Peter le zona te kha lekha thiam lo le mi molan ni ma se chakna thar huyan nei engen chakna thar hui chu voinia hian anma ni soi pui tu tharau thiang lima wangin mi thiam le mi fing zong zong ten an le khathei lo lalpa I suam hing fakinom ro se zanina hian Pentecost kan ti ve zelang ma se tharau na tho musit turin tu main tharau na tho le tharau ina keimania na tho tum na dodal zongin tu man fian na thiam na le fin na kan choi kang turani lo voinia hian tharau chu eng fin na mai na le khathei lova ani chuan thuril a chui chuaka thilom lo te ne nam eng kim a reveka chuwang chuan chu tharau thiam nim chu kan nun na le kan dam na ni awangin thu thum fa Pentecost mi te hian tong riat lo zai te war thar le ila khovel mi ten nui zat ma se ke ni chu kan dam na ni a khovel mi ten du lo vin nui za siam nan mang ma se ke ni chu lalpa nen kanin connect na ani lalpa I suam hing fakinom ro se chuwangin pathian ne na thuru kan sei na tong riat lo te hi manguaram ukhai hallelujah hallelujah lali suam hing ro pui fakinom ro se voinia hian thu thung fa te zinga tong riat lo du tong riat lo zai ngai thei lo du lo ngam si lo du tak tak ngam si lo pathian tharau thiang lim pek angin mangam si lo pek
apek idu lo vem tia du ti si voinia hian khovel ne na chopol tharau thiang lim nun aken tel lo mihring kan tam ta hle maya chuwangin kan pian naram tharau thiang lima voinian kan kir le angai ani hirko te thilti bung ni thu kan share chuan Pentecost nia lo thenin an zain mun khatanom khom tharau thiam lo theng chuan ring rum hun khatan put na muna chuan trong dang lam te taksa chet na te su thoru yang na tho en kimalo theng vek tani voinia hian tun lai rong bol tu thuril tu rong bol tu te hi lam tu la ten kan vatul khat ta em rong bol tu te kan va bok khat ta em voinian mitin in an chiang ang ukhai voinian tir ko kan niamo pastor kan niamo upa kan niamo lam tu la ten ching chinen kan sut den ten kan va bok up khat ta em lalpa hi ke ma ni khwa har ta de ve o thung fa te u kan pian na rama hian kir thar le ukhai voinian tlong nak tharau thiang nim ne na kanin chen pom chil phot chuan kan sut aya moi jok lali so Christian ama thara win min pom moi chin chuwang chuan tharau thiang nim siam thar le na hi kan nun bul kan nun top ani ti ria in zarina hian tharau thiang nim baptisma changlo ten chanjel theinan a chang to tu ten tharau le ti tak zetin he tharau ram rong bol na hi iwar thar le te ngu khai tharau thiang nim thil ti theina kan uar lova voinian thu thung fa ten trong riat lo te kan nui za chan ta voinian he ram trong riat lo mi ten nui za siam nan man lai te hian nang le ke chulal pa ne na thu lu ta uar le zo la trong riat lo ti mangzel tur kan ni voinia hian van zai nun te voinia na ki rang rang eng po lali so Krista min pe kapiang voinian kan mangang chu chu khovel number in ate fu ngai lowang nang le ke ro chon kan manganga lali so Krista min pu nga chakna tharui thar min pe zel don ani lali so mingro pui fakinom ro se thuthung fa te u zanina hian tharau thiang lim thil ti theina tel lova rongbol na te trong riat lo ngai ne na te thuar riat na ringot takan in tlan siak na hi voinia hian tok ta love kan chakna tharui tharau mun nam pathian thu kan la anga tharau thiang lim thil ti theina taksa chet na te trong riat lo na zai ram te nen zainayen khuang te le lam te nen voinian lalpa choi moi tur in bua sai thar le mukhai chuchut Pentecost mi te lalpan min ko na ram kan pian na ram kan kir le na tur ani sumi kan kir le ngam huna pia nga voinian lalpa Iso Krista kan ne na lo theng don ani Ezekiel bung som thumle paruk thu kan che rang khan thin lung thar ka peng chunga in chunga tharau thar ka dang hallelujah zaina hian Pentecost mi ten thin lung thar tharau thar lalpa rong bol turin kan zanin bua saila lali so Krista du zong ti turin tan ila thar te ukhai tharau thiang nim iwar tharila tharau thiang nim i choi kang tharila chu kan chakna kan he na voinia hian khovel mi te la ka kandang lam nani hallelujah lalpa Iso ming fakinom ro se khovel mi te la ka danglam ngam rong bol tu khovel mi te la ka danglam ngam pasor he thuthung fara ma kan mo tam tiel tiel don voinia hian lali so Krista ram kal tur le he rong bol na thok tur hian voinia nang thuthung fa voini pian na ma kir le turin lalpan zanina hian asom che i tlak chama piang la le turin lalpan i pian na ma kir le turin asom che trong riat lo zai i zai khat to te voinia mani lung le na khopo i zai thei to lo te voinia nang ma i trong traya nang ma mi mal chawa amen hallelujah ti thei to lo ram zong zong te ka ti thar le turin zarina hian lalpan ako thar le che ka som che u naw hinlung le ti tak zetin van zainun nei turin lali so Krista nen khen phaturin in bua saila tharau thiang lim nu tuin ha nang ma lo luang lu tanga voinia hian inin chunga in sitting room ha her hipui hian khung che ma sela lalpanen in polanga in lo mang in limang nun lomini omreng anga enan na chunga hian lalpan her hipui chunga hian tharau in choi kang chenga voinia hian laumeng po lo theng ma sela il lalpa itana luzia arin azwal zelanga lali so Kristan malasom don cheni o thuthung fatu zarina hian lalpa ning tingeti minaw la ka changang che atiang in
zanya yan lalpa hi avila chan tlak turin lalpa nena tharawin ikir leng ukhai voinian Jeremia bung som thum pathum chang thum thua seng khan lalpa hi avila lalpan min chang leang kan pian na rama thuthung fa tu ukir leng ukhai thuthungi sai uaram ukhai voinia hian trong chai na I trong chai tamang ukhai Susu poimo te lulem Bible share na men lovin Bible share iwar tharle upathian tu voinia yan kharau thiam ni joyful tharle u thuthung far ma hian kan sut nal ni lovin kan in chaina ni lovin kan thinnung tlom na pon sil zokin lali suak Krista Bethlehem zol to mang khan Bethlehem zol to kin mai cham ikun tharle mu khai lalpa hi thuthung fa te jinga khu harta e o nang thuthung ipian narama o I thei hil to te I nei to lo nim siat te voinia chang to thei to lo tu nin ngai zong zong te kha pek le che tu me zaina hian trong trai nain Bible share nain thuthung sei tam nain voinia hian tharau thiang nin thil ti thena nen lalpa ne na kir le ang u lalpa iso Christian min om puyang aram kanuna tung dingang suminun nei tur chon zaina hian lali so Krista mingin thuthung karong bol pui zong zong te kan som du chuni lalpana thu kan sei kan zata na tharin mal som ro se amen hallelujah amen le kan hun su kan host ko ta om ro se ole kan rong bol tu atangin aman la le ka hlok le ke chu personal la po midang ten pon kan hlok pui ga be se ya hetiang hian program ten nakina garan dong chole zel turangai la chuan midang te po telve turin kan som thin don nia le kan hun kharna mang turin hun ser hi kan kharanga benediction sei turin kan reverend vel hem tlonga le som ngi lo som ang u hemi zo hian puma hun rei lo te kan rong bo pui te hian han rei lo te han se ho emo lon thon se te khan du karin dewa a the e kha chu I han siam sak lok don ni ole le lo tung trai le wa na thu ne na zong nei tu kan pathian la Jesu Krista I khoi na ro pui tak mai kan donga hallelujah amen I thil ti thet na ro pui tak mai kan charawa ngin lom thu kan thrit la che zanina uwal te kal tlanga nang ma thu kan soi ma ni pian narama ki le tu trong trai te mak te pathian tu chiar te mak te thuril te mak te le rong bol peng song te mak te tharau lam za pui lowa na sa zo kal alpa be war tu ra kan tho ho pui mo je kan ngai thak te kha zanina rong bol tu local form te na again nang ma na thari mal min som sak la ro pui na turin lalpa nang ma na tharim shiak thiang che chuni chuang kan kal dar na mun tin na polal pa nang ma khet pui tu le ro pui na tur tanal pa in mang kan ni zel the na tu ra zani kan program hi ming ro pui na na min man sak turin ko na kan nge na ni min mai tu kan pathian la li so Kristan ne na chon ro pui na te choi mo na te thilti the na te chatu anin om sela an ne na ta tharau thilima pol na thu ta ka ka ishoi na ban mal som le mal som na te chu zani na hilai mun na meeting mangzong zong telekan nong bo pui thuthung kan trom pui te zong ne na lalpai so Krista mi na tharinti punin lom zero se amen let tikhan hun mang do chan in in unmute zel don ya in mic kha han unmute ro le masabera okay puma ko ta nala na trangin karon lut malok thei lawa harsana kan nei do wangin committee le thil dang ka nga de ka wangin kan don lut top lama karon mo thei chawa wena khanin laya nangin ron host dona ministry ina kan rong bolna nang man min ron boipui don ni ti kan ret khan kan lo lom khop maya ichunga lo thu zanina hen kan soyani Ihovin pathian thu hi kan puang zel tura kan ngai kan be sei na pantis ng viawa kan district treasurer te มีจัน
tiếng ang program thật đấy mấy mình hẳn thì